जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। काम क्रोध के वेग को सहन करना सरल काम नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी योगी ऋषि मुनि काम को पराजित न कर पाए तो आज के साधकों के लिए तो यह असंभव प्रायः ही है। नारद जैसे भक्त चारों खाने चित आए, बंदर की शक्ल धारण कर समस्त समाज में लज्जित होना पड़ा। आज के सेक्स से भरपूर वायुमंडल में तथा कथित सो कॉल्ड ब्रह्मचारी कितना निभा पाते हैं, उसका कच्चा चिट्ठा तब ही खुलता है जब सत्यता से ऐसे साधक संतों के सम्मुख आते हैं। काम शेषनाग है, उसको भगवान कृष्ण सद्गुरु रूप में ही नाथ सकते हैं, अन्यथा शरीर के साथ जबरदस्ती की भी जाए तो मन से ब्रह्मचर्य तो असंभव सा ही है। जब साधक सद्गुरु की शरण में सच्चे हृदय से आता है एवं उसके समक्ष सरल भाव से नंगा खड़ा हो जाता है, तब उसके शेषनाग रूपी मन को नाथ दिया जाता है और वह एकटक अंतर्मुखी हो अपनी आत्मा में ही रमण कर अक्षय आनंद को प्राप्त होता है। उसके हृदय में प्रभु प्रेम का ज्वालामुखी फूट निकलता है। अब समय आ जाता है जबकि काम और क्रोध जो एनर्जी ऊर्जा के स्वरूप है, जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, उनका रुख बदल दिया जाता है। काम अपने प्रियतम अपने इष्ट के विरह में बदल जाता है। जिस प्रकार एक कामुक व्यक्ति को सोते जागते हर समय अपनी प्रियतमा की याद बनी रहती है, उससे मिले बिना चैन नहीं आता। जब ऐसे हृदय में सद्गुरु कृपा से प्रभु प्रेम का ज्वालामुखी फूटता है तो ऐसा साधक निरंतर प्रभु अपने इष्ट की याद में सोते जागते संसार का हर व्यवहार करते डूबा रहता है और विरह की ज्वाला तब तक शांत नहीं होती जब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो जाता। काम ही प्रभु परमेश्वर से मिलाता है। क्रोध साहस में बदल जाता है। अक्सर क्रोधी व्यक्ति बहुत साहसी भी होते हैं। वह क्रोध के आवेश में बहुत से ऐसे काम भी कर बैठते हैं जो साधारणतः उनके बूते के बाहर थे। सद्गुरु कृपा से हृदय सत्यता पूर्वक प्रभु याद में लग जाता है तो क्रोधी व्यक्ति का क्रोध साहस में बदल जाता है और वह तब तक सांस नहीं लेता जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसा व्यक्ति ठहरना नहीं जानता। वह अपनी शाह राह पर निरंतर बढ़ता रहता है और आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही चैन लेता है। आत्म विभोर हो परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार देह के समस्त विकारों को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेते हैं, उनके लिए विषयजन्य दुख कहीं नाम को भी नहीं रह जाते। जो लोग बाह्य विषयों से उपरति प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर
एक अखंड सुख भरा रहता है। उसी की मौज में वे समस्त दैव योग से प्राप्त शास्त्रानुकूल विषय भोगों का उपभोग करते हैं, परंतु उनकी रीति निराली ही होती है। जिस प्रकार पक्षी फलों का आस्वादन करते हैं, उस प्रकार वे लोग सुखों का आस्वादन नहीं करते। वे लोग उस सुख का भोग करते हुए भी अपने भोक्ता होने की बात बिल्कुल भूले रहते हैं। वे तो आत्मानंद में ऐसे तन्मय होते हैं कि अहम भाव का पर्दा दूर हटा देते हैं। सदा अपनी आत्मा के रस को ही चूसते रहते हैं। उनके हृदय पर बाह्य विषयों का लेश मात्र भी असर नहीं होता। उनकी आत्मा में ही पूर्ण रूप से स्थिति हो जाती है। तब तन्मयता उनके साथ ऐसा गाढ़ा आलिंगन करती है कि वह आलिंगन होते ही जीवात्मा ठीक उसी प्रकार परमात्मा के साथ बिल्कुल एक रूप हो जाता है, जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र के पानी में मिलकर एक रूप हो जाती है। इस प्रकार जब जीव का उस लय अवस्था के साथ योग होता है, तब केवल सुख ही अपने वास्तविक स्वरूप में बच रहता है। इस प्रकार भेद का अंत हो जाता है। अब यदि यह कहा जाए कि उस समय केवल एकता ही बच रहती है, तो भी उसका ज्ञान करने वाला दृष्टा ही नहीं रह जाता। जो बात कहने में आ ही नहीं सकती हो, उसके विषय में क्या कहा जाए। नीति नीति। He who is able, while still in this body, that is, before death, to withstand the impulses born out of desire and anger, he is a yogin, he is a happy man. Desire is the avalanche of thoughts sweeping down from the pinnacles of our intellect, along the valleys of our heart, towards an object of desire in the outer world. When this avalanche of thoughts is barricaded on its onward sweep by an obstacle, the blast with which it gets itself shattered on that obstacle is called anger. The greater the desire with which we ponder over an object, the greater shall be the anger against any obstacle that comes between us and our object of desire. However, one who has gained mastery over the impulses of lust and anger, no doubt powerful and almost irresistible, he is the one who can afford to live in this world of multiplicity and imperfections as an independent man of true and steady happiness, a yogin. But how to overcome lust and anger, the greatest enemies? Great rishis, yogins, munis got badly defeated in their attempts to conquer these enemies. Even Bhakta like Narada, under the spell of calm, had to undergo untold insults and a face of a monkey. How can an ordinary sadhak venture to have a control over them? Lust and anger are forms of energy and cannot be destroyed. However, their direction can be changed. These can be channelized by the grace of Sadguru. Kama changes into extreme love and devotion unto the feet of Ishtadeva, the Lord Almighty, and the heart of the sadhak keeps burning in the remembrance of his beloved, the Lord Almighty. Anger changes into endless effort to achieve the goal. Sadhak does not rest till he achieves self-realization and gains real knowledge. Thus, the two great enemies are changed into the best friends. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 5 श्लोक 23. जो साधक या मानवी शरीरात
शरीराचा नाश होण्यापूर्वी वासना आणि क्रोधाची शक्ती सहन करण्यास सक्षम आहे, तो योगी आहे आणि तोच आनंदी आहे. वासना आणि क्रोधाची शक्ती सहन करणे हे सोपे काम नाही. महान तपस्वी, योगी, ऋषी आणि भिक्षू देखील वासनेला पराभूत करू शकले नाहीत आणि आजच्या साधकांसाठी ते जवळजवळ अशक्यच आहे. नारदासारखे भक्त पराभूत झाले. त्यांनी वानराचे रूप धारण केले आणि समाजासमोर लज्जेला समोर जावे लागले. आजच्या लैंगिकतेने भरलेल्या वातावरणात तथाकथित ब्रह्मचारी किती ब्रह्मचारी राहू शकतात याचे सत्य तेव्हाच प्रकट होते जेव्हा असे साधक खरेपणे संतांच्या समोर येतात. काम हा शेषनागाचा नाग आहे म्हणून त्याला शेषनाग म्हणतात आणि फक्त भगवान श्रीकृष्ण सद्गुरूंच्या रूपात त्याला वश करू शकतात. अन्यथा जरी शरीराला सक्ती केली तरी मनातील ब्रह्मचर्य व्यावहारिकदृष्ट्या करणे अशक्य आहे. जेव्हा एखादा साधक खऱ्या हृदयाच्या सद्गुरूंकडे येतो आणि त्याच्यासमोर साध्या हृदयाने नग्नप्रमाणे उभा राहतो तेव्हा त्याचे मन शेषनागाच्या नागासारखे वश होते आणि तो अंतर्मुखी होतो. स्वतःच्या आत्म्यात मग्न होतो आणि शाश्वत आनंद प्राप्त करतो. त्याच्या हृदयात दिव्य प्रेमाचा ज्वालामुखी उद्भवतो. आता अशी वेळ येते तेव्हा वासना आणि क्रोध नष्ट होऊ न शकणारी ऊर्जेची रूपे ही रूपांतरित होतात आणि वासना त्याच्या प्रियकाराच्या किंवा त्याच्या इष्टाच्या आकांक्षेत रूपांतरित होते. ज्याप्रमाणे कामुक व्यक्ती जागृत असो व झोपलेला असो सतत आपल्या प्रियकाराचे स्मरण करतो आणि त्याला भेटल्याशिवाय शांती मिळत नाही. जेव्हा सद्गुरूंच्या कृपेने अशा हृदयात देवावरच्या प्रेमाचा ज्वालामुखी उद्भवतो तेव्हा असा साधक सतत झोपेत आणि जागृत अशा दोन्ही ठिकाणी ईश्वराच्या किंवा त्याच्या इष्टाच्या स्मरणात मग्न असतो. सांसारिक क्रियाकलाप आत्मसाक्षात्कार होईपर्यंत वियोगाच्या ज्वाला ह्या अविराम राहतात. काम हीच शक्ती व्यक्तीला देवाशी जोडते. क्रोधाचे रूपांतर धैर्य या गोष्टीत होते. बऱ्याचदा क्रोधी लोक खूप धाडसी देखील असतात. क्रोधाच्या आवेगात ते सामान्यतः त्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाणारी कृत्ये देखील करतात. सद्गुरूंच्या कृपेने जेव्हा हृदय खरोखरच ईश्वराच्या स्मरणात मग्न असते तेव्हा क्रोधी व्यक्तींच्या क्रोध धैर्यात रूपांतरित होतो आणि त्याचे ध्येय साध्य होईपर्यंत तो श्वास घेत नाही. अशा व्यक्तीला कसे थांबायचे हे माहीत नसते. तो त्याच्या मार्गावर नेहमी सतत चालू राहतो आणि आत्मसाक्षात्कार मिळवल्यानंतरच त्याला शांती मिळते. आत्मसाक्षात्काराने भारावून त्याला परम शांती मिळते. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, ज्या ज्ञानी पुरुषांनी अशा प्रकारे सर्व शारीरिक विकारांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलेले आहे त्यांच्यासाठी इंद्रिय दुःख नाहीसे झालेले आहे. ज्यांना बाह्य वस्तूपासून अलिप्तता प्राप्त झालेली आहे ते अखंड आनंदाने भरलेले असतात. त्या आनंदात ते शास्त्रानुसार दैवी कृपाने प्राप्त झालेल्या सर्व इंद्रिय सुखांचा आनंद घेतात. तथापि त्यांच्या पद्धती अद्वितीय आहेत. पक्षी ज्या प्रकारे फळाचा आस्वाद घेतात त्याप्रमाणेच तो सुखाचा आस्वाद घेत नाही. जरी त्याचा आनंद घेत असला तरी सुखामुळे ते स्वतःचे भोग पूर्णपणे विसरतात. ते आत्मआनंदात इतके रमलेले असतात की अहंकाराचा पडदा काढून टाकतात. ते सतत त्याच्या आत्म्याचेच सार पितात. त्याच्या हृदयावर बाह्य वस्तूची किंचितही परिणाम होत नाही. ते त्याच्या आत्म्यात पूर्णपणे लीन होतात. मग आत्म्याचे इतके खोल आलिंगन होते की आत्मा परमात्म्याशी एकरूप होतो. जसे पाण्याचा एक थेंब समुद्रात विलीन होतो अशाच प्रकारे जेव्हा आत्मा त्या विलोपनाच्या अवस्थेत एकरूप होतो तेव्हा फक्त आनंद त्याला खऱ्या स्वरूपात राहतो. अशा प्रकारे भेद संपतात. आता जरी असे म्हटले तरी की त्यावेळी फक्त एकता राहते तरी तो पाहणारा आणि आता तिथे त्याला भोग करणारा दुसरा नाही. शब्दात व्यक्त करता येत नसलेल्या गोष्टीबद्दल काय म्हणता येईल? यालाच म्हणतात नेती नेती. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ బాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకం 23. శక్నోతిహైవ యస్సోడుం ప్రాక్చరీ రివమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం సయుక్తః స సుఖీ నరః.
ఏ సాధకుడైతే ఈ మానవ శరీరం నశించుటకు మున్ముందే కామక్రోధాలచే ఉత్పన్నమయ్యే ఉధృతములు వేగమును సహించుటలో సమర్థుడవుతాడో ఆ పురుషుడే యోగి, అతడే సుఖి. కామక్రోధాదుల వేగమును సహించుట సులువైన పనేమీ కాదు. గొప్ప గొప్ప తాపసులు, యోగులు, ఋషులు, మునులే కామమును ఓడించలేకపోతే ప్రస్తుత సాధకులకు అది ఇంచుమించు అసంభవమే. నారదుని వంటి భక్తుడే పూర్తిగా పరాజితుడై కోతి రూపం దాల్చి సమాజంలో సిగ్గుపడ్డాడు. కామముతో నిండి ఉన్న నేటి వాయుమండలంలో అటువంటి బ్రహ్మచారులు ఎంతని నిభాయించగలరు? ఎప్పుడైతే సత్యతాపూర్వకంగా వారు సంత మహాత్ములు సమ్ముఖానికి వస్తారో అప్పుడు వారి అసలు సంగతి బయటపడుతుంది. కామమనే శేషనాగును సద్గురువనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మర్దించగలడు. అలా కానట్లయితే శరీరంతో బలవంతంగా అణిచినా మానసికంగా బ్రహ్మచర్యం సంభవం కాదు. సాధకుడు నిజమైన హృదయంతో సద్గురుని శరణలోకి వచ్చి వారి సమక్షంలో సరళ భావంతో నిర్లజ్జతో నిలిచినప్పుడు అతని శేషనాగు రూపి అయిన మనసు మర్దించబడుతుంది. అతడు తక్షణం రెప్పవాల్చక అంతర్ముఖమై తన ఆత్మయందు క్రీడిస్తూ అక్షయ ఆనందమును పొందును. అతని హృదయంలో పరమాత్మ ప్రేమ అనే అగ్నిపర్వతం పొంగి పొరులుతుంది. సమయం వచ్చినప్పుడు నశింప చేయలేని కామక్రోధాదులనే శక్తి, ఎనర్జీ స్వరూపములే ఏవైతే ఉన్నవో వాటి వైఖరి మారిపోతుంది. కామము తన ప్రీతముని అంటే ఇష్టం యొక్క విరహంలోకి మార్పు చెందుతుంది. ఏ విధంగా ఒక కాముక వ్యక్తి నిద్రలో, మెళకువలోనూ అన్ని సమయంలోనూ తన ప్రియురాలి జ్ఞాపకంలో ఉంటాడో ఆమెతో కలవకపోతే సుఖం, శాంతి ఉండదు. అదేవిధంగా అటువంటి హృదయంలో సద్గురు కృపతో ప్రభు ప్రేమ యొక్క జ్వాలాముఖి పొంగినట్లయితే అటువంటి సాధకుడు నిరంతరము తన ఇష్టం యొక్క జ్ఞాపకంలో నిద్రలోనూ మెలకువలోనూ ప్రాపంచికమైన సమస్త కార్యములు చేస్తూ కూడా మునిగి ఉంటాడు. ఆత్మసాక్షాత్కారం కానంత వరకు అతని విరహాగ్ని జ్వాల శాంతించదు. కామమే ఆ పరమాత్మను కలుపునదిగాను, క్రోధము సాహసంగాను మార్పు చెందుతుంది. తరచుగా కోపిష్టి చాలా సాహసవంతుడిగా ఉంటాడు. అతడు క్రోధావేశంలో తన మామూలు శక్తిని మించిన పనులు చేస్తాడు. సద్గురు కృపచే హృదయం నిజంగా పరమాత్మ జ్ఞాపకంలో లీనమైనప్పుడు కోపిష్టి వ్యక్తి యొక్క కోపము సాహసంగా మారి ఎప్పటి వరకు తన లక్ష్యాన్ని పొందలేదో అప్పటి వరకు అతడు తన ఊపిరి కూడా పీల్చడు. అటువంటి వ్యక్తి విశ్రాంతి అనేది ఎరుగడు. అతడు తన లక్ష్యం వైపు ముందుకు పోతూ ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన తరువాతే విశ్రమిస్తాడు. ఆత్మ విభోరుడై పరమశాంతిని పొందుతాడు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు, ఏ జ్ఞానపురుషుడు అయితే ఈ ప్రకారంగా దేహం యొక్క సమస్త వికారములను తన వశం చేసుకుంటాడో అతనికి విషయజన్య దుఃఖము నామమాత్రంగా కూడా ఉండదు. ఎవరైతే బాహ్య విషయం నుండి నివృత్తిని సాధించుకుంటాడో వారి అంతఃకరణలో అఖండ సుఖం నిండి ఉంటుంది. అదే మత్తులో వారు సమస్తమైన దైవవశమును లభించిన శాస్త్రానుకూలకమైన విషయభోగమును అనుభవిస్తూ ఉంటారు. కానీ వారి పద్ధతి అపూర్వంగా ఉంటుంది. పక్షులు ఏ విధంగా ఫలాలను ఆస్వాదిస్తాయో ఆ విధంగా వారు సుఖాస్వాదన చేయరు. వారు సుఖాలను అనుభవిస్తున్నా కూడా తాము భోక్తననే విషయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయి ఉంటారు. వారు ఆత్మానందంలో ఏ విధంగా తన్మయులై ఉంటారనగా వారి అహంభావ పరదాన్ని పూర్తిగా తొలగించుకుంటారు. సదా వారు తమ ఆత్మానంద రసాన్ని గురులుతూ ఉంటారు. వారి హృదయాలపై బాహ్య విషయాల ప్రభావం లేసి మాత్రం కూడా పడదు. వారు తమ ఆత్మయందే పరిపూర్ణంగా నిలిచి ఉంటారు. తన్మయత్వం వారిని ఏ విధంగా గాఢాలింగనం చేసుకుంటుందంటే ఆలింగనం చేసుకున్నంతనే నీటి బిందువు సముద్రంలో కలిసినంతనే రెండు ఏ విధంగా ఏకరూపమును పొందునో సరిగ్గా అదే విధంగా జీవాత్మ పరమాత్మతో కలిసి ఏకరూపమును పొందును. ఈ విధంగా జీవి ఆ లయ స్థితిలో కలిసినప్పుడు కేవలం సుఖమే అతని వాస్తవిక రూపంగా మిగిలి ఉంటుంది. ఈ ప్రకారంగా భేదం అంతరిస్తుంది. ఒకవేళ అప్పుడు ఏకత్వమే మిగిలి ఉంటుంది అని చెప్పినప్పటికీ కూడా దాన్ని తెలుసుకునే ద్రష్ట కూడా ఉండడు. ఏ విషయం చెప్పుటకు వీలగుట్లేదో ఆ విషయంలో ఇంకేమి చెప్పనగును. నేతి నేతి పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जे साधक अय मनुख देह में देह के नाश हुआ स पहिने पहिने काम अक्रोध स जन्म वाला बेग के सह लैत अछि, वह पुरुष योगी अछि आ वह असल में सुखी अछि। काम अक्रोध के बेग के सहब कोनो सरल काज नहीं अछि। बड़ पैघ तपस्वी योगी ऋषि मुनि जखन काम के पराजित नहीं क सकला त आजुक साधक लेल त ई असंभवे अछि। नारद एहन भक्त सेहो चारू खान चित भ गेलखिन, बानर के रूप धारण क समस्त समाज में लज्जित हुआ पड़लनि। आजुक काम वासना सँ भरल वायुमंडल में तथाकथित ब्रह्मचारी कतेक धरि टिक सकैत अछि। ई तखने बुझाइत अछि जखन सत्य सत्य एहन साधक संत सबके सोझा में अबैत अछि। काम शेष नाग अछि, ओकरा खाली भगवान श्री कृष्ण नाथि सकैत छथि। नहीं त शरीर संगे बल जोड़ी किछ कैलो जाय त मन सँ ब्रह्मचर्य असंभवे अछि। जखन साधक साफ मन सँ सतगुरुक शरण में आबैत अछि आ हुनका सोझा में सरल भाव सँ नग्न निर्भय भ ठाढ़ भ जाइत अछि, तखन ओकर शेष नाग रूपी मौन के नाथि देल जाइत अछि। ओ एकटक अंतर्मुखी भ अपन आत्मे में रमन करैत अछि, अक्षय आनंद प्राप्त करैत अछि। ओकर हृदय में प्रभु प्रेमक ज्वालामुखी फूटि पड़ैत अछि। एहि अवस्था में जखन काम आ क्रोध जे ऊर्जा के रूप थिक आ जे नष्ट नहीं कयल जा सकैत अछि, तकर दिशा बदलि देल जाइत अछि। काम अपन अपन इष्ट सँ दूर हुआ के दुख में बदल जाइत अछि। जेना कामुक व्यक्ति सुतैत जागैत खाली अपन प्रियतम के याद करैत रहैत अछि आ बिना भेंट केने चैन नहीं पाबैत अछि, तहिना जखन सतगुरु कृपा सँ हृदय में प्रभु प्रेमक ज्वालामुखी फूटैत अछि त एहन साधक सदिखन अपन इष्ट के स्मरण में सुतैत जागैत संसारक सब व्यवहार करैत डूमल रहैत अछि आ इष्ट सँ दूर हुआ के दुख ता धरि शांत नहीं होइत अछि जा धरि आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं भ जाइत अछि। कामे प्रभु परमेश्वर सँ मिलबबैत अछि, तामस साहस में बदलि जाइत अछि। कैक बेर तमसायल व्यक्ति बड़ साहसी होइत अछि। तामस के आवेश में ओ एहन एहन काज क दैत अछि जे साधारणतः ओकर स्वभाव के बाहर अछि। सतगुरु कृपा सँ जखन हृदय सत्यता पूर्वक प्रभु स्मरण में लगैत अछि त तमसायल व्यक्ति के तामस साहस में बदलि जाइत अछि। तखन ओ अपन लक्ष्य प्राप्त केने बिना सांसो नहीं लेबऽ चाहैत अछि। एहन व्यक्ति रुकैत नहीं अछि। ओ सोझे अपन बाट धेने सदिखन आगाँ बढ़ैत रहैत अछि आ आत्म साक्षात्कार प्राप्त कैलाक बादे सांस लैत अछि। आत्म विभोर भ परम शांति के प्राप्त करैत अछि। भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि, जे ज्ञानी पुरुष एहि प्रकार देह के सब विकार के पूर्ण रूपेण अपना अधीन क लैत छथि, हुनका लेल विषय जन्य दुख के नामो नहीं रहि जाइत अछि। जे लोक सब बाह्य विषय सबसँ उपरती प्राप्त क लैत छथि, हुनका मन में एक अखंड सुख भरल रहैत छनि। ओहि सुख में डूमल ओ लोक सब दैव योग सँ प्राप्त शास्त्रानुकूल विषय सबके भोगैत छथि, मुदा हुनकर रीति विध सबसँ फराक होइत अछि। जेना चिड़ै फल के चीखैत अछि, तहिना ओ लोक सुख के चीखैत नहीं छथि। ओ सुखक भोग करैतो रहला पर अपन भोगी हेबाक भाव के बिसरा देने रहैत छथि। ओ त आत्मानंद में एतेक हेरायल रहैत छथि जे अहम भाव के घोघ हटि जाइत छनि। ओ सदा अपन आत्मा के रस के चूसैत रहैत छथि। हुनकर हृदय पर बाह्य विषय सबके कनिको कोनो प्रभाव नहीं पड़ैत छनि। हुनकर स्थिति पूर्ण रूपेण अपने आत्मा में स्थित रहैत छनि। तखन आनंद हुनका भरि पाँच घेर लैत अछि आ ओहि आलिंगन में जीवात्मा तहन परमात्मा संगे एक रूप भ जाइत अछि। जेना पानि के बूंद समुद्र के पानि में मिल क समुद्रे के रूप धारण क लैत अछि, एहि प्रकार जखन जीव के ओहि लय अवस्थाक संग योग भ जाइत अछि, तखन केवल सुखे अपन वास्तविक स्वरूप में बचल रहैत अछि। एना सब भेद के अंत भ जाइत अछि। आब जो एना कहल जाय जे ओहि समय मात्र एक ही भाव बचल रहैत अछि, तैयो ओहि के बूझ वाला कोनो दृष्टा नहीं रहि जाइत अछि। जे गप कहबा में एते कठिन अछि, ओकरा विषय में की कहल जाय। नेति नेति। अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली
सत्संग आश्रम, संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।